आर्य किछि हबरी तोर आर्य आर्य आखि खोल बाबा आर्य हे संतोषी माँ मो पुओ को रक्षा कर। नारायण नारायण प्रणाम गोमाता। कौन है गोमाता आपण एते व्यस्त जना पड़ुचंती? देवर्षि मो मां को ध्यान भग्न हेबा जे अपेक्षा करिछि कारण मु पचारिबा को चाहूची जे से संतोषीर स्वामी को एते कठोर शास्ति काहे की देले। डाक्तर बाबू कौन है आर्यर मो पुओ ठीक है तो? देखंतु तांकर पैरालिसिस अटैक हेछि। केबे ठीक हेबे कहि होबनी गोटे मास किंबा केते वर्ष भी लागि जाय पारे। ये आपण कौन कहउछथि डाक्टर बाबू एते सान पुओर एते बड़ रोग? देखंतु मो हिसाब रे ट्रीटमेंट आरंभ करछि किंतु आपण मानकु तांकर भल भाव रे जत्न लेबाकू पड़िबो। मो केतरा टेस्ट लिखि दउछि प्लीज एगुडा करे नेबे। डाक्टर बाबू मो पुओ चला बुला करि परिबो तो? देखंतु ए विषय रे मु एबे किछि भी कहि परिबिनी। अटैक पूरा शरीर रे हेछि ना कोनसे गोटी अंश रे सेटा 24 घंटा परे जाई कहि हबो। देखंतु डाक्टर बाबू आपण आपन को तरफ कौन चेष्टा बाकी रखिबेनी। मु आर्य पई सबुठारु बेस्ट चिकित्सा करबा को राजी। प्रताप बाबू एमितिया पेशेंट मानकर स्नेह और भल पाइबा दरकार आ सेटा जदी हुए तो अलौकिक किछि घटी पारे तेणु एबे तांकर बहुत जत्न नेबा दरकार। जहा हेले भी तांकु एबे 24 घंटा ऑब्जर्वेशन रे रखिबा पड़िबो। किंतु जने नर्स रहिबे तो 24 घंटा से रहिबे राइट? तांको पई आउ कहा को रखिबा दरकार नाही। आर्य सर को देखा सुना मु निजे करबी। देखंतु याठु भल कोन हेइ पारे घरर जे कोनसी लोक देखाशुना कले बहुत भल हबो। आपण खाली एति ख्याल रखिबे जे तांको देहरे जेमति ठंडा पवन न बाजिबो। आज्ञा। बाबा एबे केमिति अछि आर्य? हाँ एबे तो विश्राम करूछि। मु क्रांति मां के पाखरे आर्य पई प्रार्थना करिबी जेमिति से खूब शीघ्र सुस्थ हो जिवो। आर्य पैरालाइज्ड हबार खुशी खबर मु क्रांति मां का सहित अवश्य शेयर करिबी। के जानी मो पुओटा को दोष पाई शास्ति पाउची। आपण चिंता करंतुनी सब ठीक हे जिवो। आज तार जन्मदिन आज भली दिन रे एमिति हेई गला। काकी किछि दिन तो कथा आर्य सर खूब शीघ्र सुस्थ हो जिबे आ विशेष दिन तो विशेष लोकन सह पालन करा जाए। आज दिनटा पालन न कले कौन है गला। जो दिन आर्य सर सुस्थ हेबे से दिन 2 गुण आनंद करिबा हैला।
ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେତେବେଳେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବି। ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବା ପରେ ମୋ ମନ ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ସନ୍ତୋଷୀ, ଏବେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ନ ହବ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷୀ, ପୁରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ତତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାତୁଣୀ। ମନେ ରଖିବୁ ମା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜେଜେମା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ରେ ନାତୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ତୋର ସାହସ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେମାନେ ସାହସ ପାଇବୁ। ମାରେ, ତୋର 16 ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ସେଇଟା ଉଦ୍ଯାପନ କଲେ କାକିଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ବ୍ରତ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସନ୍ତୋଷୀ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଉପାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ରହିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ନାତୁଣୀ। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଜେଜେମା। ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବେନି। ଏବେ ସବୁ କିଛି ତମ ହାତରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା, ତମେ ରକ୍ଷା କରିବ। ମା, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସନ୍ତୋଷୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସନ୍ତୋଷୀ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହଁ ମାତା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବିନତି କରୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ମାତା, ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତା, ଏଇ ଶାସ୍ତି ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ। ଏବେ ସନ୍ତୋଷୀକୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ଏଇ ଶାସ୍ତି ସେ ସେଇ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ପାଇଛି, ଯିଏ ସନ୍ତୋଷୀ ସ୍ୱାମୀର ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମା, ଏମିତି କୋଉ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏତେ ପୀଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଗ୍ରହ, ଯାହାଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଖସି ପାରନ୍ତିନି। ଗୋମାତା, ଏଇ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତ୍ରିଦେବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକୋପର କଥା ଶୁଣି ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଯେ ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେବତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଏଥର କଣ ହବ ମା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଏବେ ସନ୍ତୋଷୀ ସ୍ୱାମୀର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମାତା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାତା, ସନ୍ତୋଷୀର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ପଡ଼ିଛି ମାତା, ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୋପ। ଆଉ ଗ୍ରହର ଦଶା କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି ମାତା, କେହି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେବର୍ଷି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାତକ ଦେଖି ମୋ ମନ
बहुत विचलित हो पड़ुछि। पृथ्वी रे बहुत बड़ बड़ दुराचारी सुख भोग करुछंती आउ मो भक्त संतोषी जे कौनसी प्रकार पराक्रम देखाए नाही से परोक्ष भावरे दुखर भागीदार हेउछि। ताकू एते कठिन परीक्षा काहेकि दबाकू पड़ुछि? नारायण नारायण ठीक कहउचंती माता। संतोषी को खूब कठिन परिस्थिति भितर जीवाक पड़ुची, किंतु सुनार प्रकृत रूप तो तप्त हवा परे आसे ना माता। नारायण नारायण। जानी नाही से ग्रहर ए खेल मध्यरु केमिति भावरे बाहरी पारिबो। ए सूपटा डॉक्टर आपनको पीबाकू कहिसंती। ए सूपटा आपनक पई बहुत भल। एटा पीले आपण शीघ्र शीघ्र भल हो जिवे। नियंतु एथर मुहटा खोलंतु, मुहटा खोलंतु। ए टिके कौन हिसी किछि कहबाकू चाहुचंती? कुहंतु। हाँ काका काकी मधु मैडम कोठे अच्छा समस्त शीघ्र आसे की। कौन है संतोषी? अरे माँ कौन है? काका आर्ची सर एबे कथा कहबाकू चेष्टा कले। मते लागुची तांको अवस्था रे उन्नति होची। आर्य बाबा तू चिंता करना, टिके धैर्य धर, खूब शीघ्र भल हो जिवु। संतोषी ताकू टिके कोन खुआई दे, देहरे शक्ति आसीबो। ना संतोषी मांकर भक्त हाटरू कुछ खाइबेनी। संतोषी तो जीवनर प्रत्येकटी पाद दुख आउ जंत्रणारे भरी रहिछि। केमिते बाहरी पारिबु तू ए सब समस्या मध्यरु? सेथिपई तो मु कहूथिली जणे नर्स रखा जाऊ। एवरीबॉडी नोस जे आर्च संतोषी को जमा पसंद करंतिनी। एबे आर्च को किए खुआई दब, किए तांकर जत्न नब? आई मीन नर्स एई भली सिचुएशन पे ट्रेंड हे थांती। सेथिपई मु कहूथिली तमे निजर परामर्श निज पाखरे रख, बुझिलो? जे पर्यंत मु बंची छी मो पुओ पाई कहार भी चिंता करिबा दरकार नाही। मु ताको खुआई देबी, मो पुओ सिए, मु ताको खुआई देबी। मां संतोषी देलु देखी। खाई दे बाबा, मु तते निज हाथ रे खुआई दउची। सूप अछि, टिके पी दे।
टिके पी दे सुना एने आ करे देखंतु प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ सब कागजपत्र आपणकर दरकार सब ई फाइल रे अछि जेकोसी मूल्य रे घरटा मोर दरकार एई पेपर्स नहीं जहाँ करबा कथा आपण करंतु किंतु सेथिरे जेमिति एइटा प्रमाणित हबो जे ए घर बदल रे ए घरे जो माने रहुचंती ताकू आमे बहुत टंका देइछु गोटे मिनिट एठी किछि बिल अछि जो टंका आमे देइछु तार अनेक टंका देइछु किंतु तार हिसाब आम पाखरे नाही आपण केवल गोटे कथा मन रखिबे एई कामटा 4 दिन भितर जेमती हेई जाए कारण ए घर भितर ही गोटे वकील अछि जदि से जानी पारिबो ताहले प्रॉब्लम हबो मु चाहूची से जानिबा आगरु ही सब किछि जेमती सेटल हे जाओ एबे तो आर्य धीरे धीरे सुस्थ हे उठुची सीए सुस्थ हे गले आमे प्रॉब्लम रे पड़े जिबा 2-3 दिन भितर काम सारिबा किंतु मुश्किल ठीक अछि आपण आउ किछि दिन समय नियंतु किंतु आर्य सुस्थ बागरो कामटा जेमिति हे जाओ जितेबेले से ठीक हे जिवो सीए जेमिति संपूर्ण भाबरे आम ऊपर डिपेंडेंट हे पड़िबो दिन राति एक करी संतोषी सेवा करुथिला आर्चर शुक्रवार रे नियम निष्ठापर भावरे आयोजन कला संतोषी नारायण 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 मते क्षमा करिदेबे माता हेले आपण तो जानती जे मु ए कार्य कोन पई करूची आर्य उठ उठ बाबा चेष्टा कर ममता भरा दृष्टि मा तोर नयने तोर दुई नयने बड़ करुणामयी स्नेह मा तोर नयने जय जय संतोषी माता जय जय माँ 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 ई पिलाटा मोर सब प्लानिंग को बिगाड़ी देला
ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମା। ତମେ ସବୁ ଲଡୁ ଖାଇଦେଲ? ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ଗୁଡେ ଲଡୁ ଖାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇପାରିବି ଯଦି ଲଡୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ଭୋକ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ। ସତରେ ତମେ ସବୁ ଲଡୁ ଏକା ଖାଇଦେଲ? ତୁ କାହିଁ ସବୁ ଲଡୁ ଖାଇଦେଲୁ? ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ? ବାସ୍ ବାସ୍ ଝଗଡା କରନା, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନା। ଠିକ କହିଛ କାକା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ, କଥାଟା ତ ସମାନ ନା। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲଡୁ ବନେଇଦେବି, ଠିକ ଅଛି?